saya Muhammad Fauzi, NPM 19124796. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Bahithu 'anil Haqiqah. Tahaddatsa Salman Al-Farisi an qissati bahtihi 'anil haqiqati wa islamihi. Faqala kuntu majusiyan min ahli Asbahan wa kuntu qati'an al-muqima allati uqimuha fasaltu an-nasara hina ajabani amruhum wa salatuhum an asli dinihim faqalu bisyam fantalaqtu ila syam wa qamtu ma'al uskuf sahibil kanisa akhdimu wa usalli wa ta'lamu wa kana hadha al-uskuf rajul sakin fi dinihi thumma mata wa ja'u ba'thara khairin min falamma hadarathu wafatu qultu lahu ila man tawsibi qala ay bunayya ma a'rifu ahada minan nas an mithli ma ana alayhi illa rajulan bil mawsili falamma tufiya ataitu sahibal mawsili wa aqamtu ma thumma hadaratuhu wafatu fasaltuhu fadallani an abidin fi nasibaini فأتيته وأقمت معه فلما حضرته الوفاة فسألت فدلني على رجل من أمرية فرحلت سافرت إليه وقمت معه ثم حضرته الوفاة فقلت له إلى من توصي بي فقال يا بني ما أعرف أحدا على مثل ما كنا عليه أمرك أن تأتيه ولكن هذا زمان نبي يبعث بدين إبراهيم حنيفا يهاجر إلى أرض ذات نخل بين حرتين فاذهب إليه إن استطعت وإن له آيات لا تخفى فهو لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية وإن بين كتفيه ختم النبوة إذ رأيته عرفته ومر بي ركب وذهبت معهم حتى وصلوا إلى وادي القرى فظلموني وباعوني إلى رجل من يهود فباعني إلى رجل من يهود بني قريظة ثم خرج بي حتى قدمت المدينة فوالله ما هو إلا أن رأيتها حتى أيقنته أنها البلدة ترتير وصفت لي فأقمت معه أعمل له في نخله في بني قريظة حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وحتى قدم المدينة ونزل بقباء وإني لفى رأس نخلة يوما وصاحبي جالس تحتها إذ أقبل رجل من يهود من بني عمه فقال يخاطبه قاتل الله بني قيلة أم الأوس والخزرج إنهم ليتقاصفون يرتحمون على رجل بقباء قادم من مكة يزعمون أنه نبي فوالله ما هو إلا أنه قالها حتى أخذتني رشة فرجفت النخلة حتى كدت أسكت فوق صاحبي ثم نزلت سريعا أقول ماذا تقولون ما الخبر
فرفع سيدي يده وضربني ثم قال: ما لك ولهذا؟ أكمل عملك. فأقبلت على عملي، ولما أمسيت جمعت ما كان عندي، ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء، فدخلت عليه ومعه بعض أصحابه، فقلت له: إنكم أهل حاجة وغربة، وقد كان عندي طعام نذرته للصدقة، فلما ذكر لي مكانكم رأيتكم أحق الناس به فجئتكم به. ثم وضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا بسم الله. وأمسك هو فلم يبسط إليه يدا، فقلت في نفسي: هذه والله واحدة، إنه لا يأكل الصدقة. ثم رجعت وعدت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الغداء أحمل طعاما، وقلت له صلى الله عليه وسلم: إني رأيتك لا تأكل الصدقة، وقد كان عندي شيء أحب أنه أكثر مكانكم به هدية، ووضعته بين يديه، فقال لأصحابه: كلوا بسم الله، وأكل معهم. قلت لنفسي: هذه والله الثانية، إنه يأكل الهدية. ثم رجعت فمكثت ما شاء الله، ثم أتيته فوجدته في البقيع قد تبع جنازة وحوله أصحابه، فسلمت عليه، ثم عدلت لأنظر أعلى ظهره، فعرف أني أريد ذلك، فألقى بردائه عنك أهلي، فإذا العلامة بين كتفيه ختم النبوة كما وصفه بين صاحبي، فأكببت عليه أقبله وأبكى. ثم دعاني صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه، فحدثني حديثي كما أحدثكم الآن، ثم أسلم. الباحث عن الحقيقة. تحدث سلمان فارس عن قصة بحثه عن الحقيقة وإسلامه، فقال: كنت مجوسيا من أهل الأصبحان، وكنت قاتل المقيم عند النار التي نوقدها، فأسألت نصارى حين أعجبني أمرهم وصلاتهم عن أصل دينهم، فقالوا في الشام، فانطلقت إلى الشام، وأقمت مع الأسقف صاحب الكنيسة أخدم وأصلي وأتعلم. وكان هذا الأسقف رجل سوء في دينه، ثم متى وجاءوا بآخر خير منه، فلما حضرته الوفاة قلت له: إلى من توصي به؟ قال: أي بنيا ما أعرف أحدا من الناس على مثل ما أنا عليه إلا رجلا بالموصل. فلما توفي مات أتيت صاحب الموصل وأقمت معه، ثم حضرته الوفاة فأسألته فدلني على عابد في نصيب، فأتيته وأقمت معه. فلما حضرته الوفاة سألته فدلني على رجل من أمورية، فرحلت سافر إليه وأقمت معه، ثم حضرته الوفاة فقلت له: إلى من توصي به؟ فقال لي: يا بني ما أعرف أحدا على مثل ما كنا عليه، أمرك
أن تأتيه ولكن هذا الزمان نبي يبعث بدين إبراهيم حنيفا يهاجر إلى أرض ذات نخل بين حرتين فاذهب إليه إن استطعت وإن له آيات لا تخفى فهو لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية وإن بين كتفيه خاتم النبوة إذا رأيته عرفته ومر بي ركب وذهبت معهم حتى وصلوا إلى وادي قرى فظلموني وباعوني إلى رجل من يهود فباعني إلى رجل من يهود بني قريظة ثم خرج بي حتى قدمت المدينة فوالله ما هو إلا أن أرأيتها حتى أيقنت أنها بلدة آتي وصفت لي وأقمت معه أعمل له في نخله في بني قريظة حتى بعث الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى قدم المدينة ونزل بقباء وإني لفي رأس نخلة يوم وصاحبي جالس تحتها إذ أقبل رجل من يهودي من بني عمه فقال يخاطبه قاتل الله بني قيلة الأوس والخزرج إنهم ليتقاصفون يزدهمون على رجل بقباء قادم من مكة يزعمون أنه نبي فوالله ما هو إلا أن قالها حتى أخذتني رعشة فرجفت النخلة حتى كدت أسقط فوق صاحبي ثم نزلت سريعا أقول ماذا تقولون ما خبر فرفع سيدي يده وضربني ثم قال ما لك ولهذا أقبل على ما عملك فأقبلت على عملي ولما أمسيت جمعت ما كان عندي ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء فدخلت عليه ومعه بعض أصحابه فقلت له إنكم أهل حاجة وغربة وقد كان عندي طعام نذرته الصدقة فلما ذكر لي مكانكم رأيتكم أحق الناس به فجئتكم به ثم وضعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قولوا بسم الله وأمسكه فلم يبسط إليه يدا فقلت في نفسي هذه والله واحدة إنه لا يأكل الصدقة ثم رجعت وعدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداء أحمل طعاما وقلت له صلى الله عليه وسلم إني رأيتك لا تأكل الصدقة وقد كان عندي شيء أحب أن أكرمك به هدية ووضعته بين يديه فقال لأصحابه قولوا بسم الله وأقل معهم قلت لنفسي هذه والله ثانية إنه يأكل الهدية ثم رجعت ومكثت ما شاء الله ثم أتيته فوجدته في بقيع قد تبع جنازة وحوله أصحابه فسلمت عليه ثم عدلت لأنظر أعلى ظهري
عرف أني أريد ذلك فألقى بردائه عن كاهله فإذا علامة بين كتفيه خاتم النبوة كما وصفه لصاحبي فأقبلت عليه أقبله وأبكي ثم دعاني صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه فحدثني حديثي كما أحدثكم الآن ثم أسلمت. NBM 1912-14905. الباحث عن الحقيقة. تحدث سلمان الفارسي عن قصة بحثه عن الحقيقة وإسلامه وقال: كنت مجوسيا من أهل أصبهان وكنت قافٍ المقيم عند النردة موقدها فسألت النصارى حين أعجبني أمرهم وصلاتهم على أصل دينهم فقالوا في الشام فانطلقت إلى الشام وأقمت مع الأسقف صاحب الكنيسة أخدم وأصلي وأتعلم وكان هذا الأسقف رجل سوء في دينه ثم مات وجاءوا بآخر خير منه فلما حضرته الوفاة قلت له إلى من توصي بي قال أي بني ما أعرف أحدا من الناس على مثل ما أنا عليه إلا رجلا بالموصل فلما توفي مات أتيت صاحب الموصل وأقمت معه ثم حضرته الوفاة فسألته فدلني على عابد في نصيبين فأتيته وأقمت معه فلما حضرته الوفاة سألته فدلني على رجل من عمورية فرحلت سافرت إليه وأقمت معه ثم حضرته الوفاة فقلت له إلى من توصي بي فقال لي يا بني ما أعرف أحدا على مثل ما كنا عليه آمرك أن تأتيه ولكن هذا زمان النبي يبعث بدين إبراهيم حنيفا يهاجر إلى أرض ذات نخل بين حرتين فاذهب إليه إن استطعت وإن له آيات لا تخفى فهو لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية وإن بين كتفيه خاتم النبوة إذا رأيته عرفته ومر بي ركب وذهبت معه حتى وصلوا إلى وادي القرى فظلموني وباعوني إلى رجل من يهود بني قريظة ثم خرج بي حتى قدمت المدينة فوالله ما هو إلا أن رأيتها حتى أيقنت أنها البلدة التي وصفت لي وأقمت معه وأعمل له في نخله في بني قريظة حتى بعث الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى قدم المدينة ونزل بقباء وإني لفي رأس نخلة يوما وصاحبي جالس تحتها إذا أقبل رجل من يهود من بني عمي قال يخاطب قال الله بني قيلة أم الأوس والخزرج إنهم لا يتقاصفون يزدحمون على رجل بقباء قادم من مكة يزعمون أنه نبي والله ما هو إلا أن قال حتى أخذتني رعشة ورجفت النخلة حتى كدت أسقط فأعوق صاحبي ثم نزلت سريعا أقول ماذا تقولون ما الخبر فرفع سيدي يده وضربني ثم قال ما لك ولهذا أقبل على عملك فأقبلت على عملي ولما أمسيت جمعت ما كان عندي ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء فدخلت عليه ومعه بعض أصحابي فقلت له إنكم أهل حاجة وغربة وقد كان عندي طعام نذرته للصدقة فلما ذكر لي مكانكم رأيتكم أحق الناس به فجئتكم به ثم وضعته فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا بسم الله وأمسكه هو فلم يبسط إليك يدا فقلت في نفسي هذه والله واحدة إنه لا يأكل الصدقة ثم رجعت وعدت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الغداء أحمل طعاما وقلت له صلى الله عليه وسلم إني رأيتك لا تأكل الصدقة وقد كان عندي شيء أحب أن أكرمك به هدية ووضعته بين يديه فقال لأصحابي كلوا بسم الله وأكل معهم قلت لنفسي هذه والله ثانية إنه يأكل الهدية ثم رجعت فمكثت ما شاء الله ثم أتيته فوجدته في البقيع وقد طمئ الجنازة
وحوله أصحابه وسلمت عليه ثم عدلت لأنظر على ظهري فعرف أني أريد ذلك فألقى بردائه عن كأهله فإذا العلامة بين كتفيه خاتم النبوة كما وصفه لي صاحبي أقبلت عليك أقبلها وأبكي ثم دعاني صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه فحدثني حديثي كما أحدثكم الآن ثم أسلمت. Terjemahan teks badan Pencari Kebenaran. Salman Al-Farisi berbicara tentang kisah pencarian tentang kebenaran dan keislamannya. Maka beliau berkata, aku dulu adalah orang Majusi, penyembah api dari keluarga yang tinggal di Isbahan, dan saya dulu tinggal di api yang tempat kita menyalakannya. Maka aku bertanya kepada orang-orang Nasrani ketika mereka itu membuatku takjub perihal peribadatan mereka. Aku bertanya tentang asal agama mereka, maka mereka mengatakan di daerah Syam. Maka aku pun pergi ke Syam dan aku tinggal bersama para uskup pemilik gereja. Aku berkhidmat, aku sholat, dan aku belajar. Dan aku uskup ini adalah orang yang buruk dalam agamanya. Kemudian dia mati. Kemudian ada seorang pengganti yang lebih baik darinya. Dan ketika datang kepadanya kematian, aku berkata, kepada siapa engkau mewasiatkan diriku? Maka dia berkata, wahai anakku, aku tidak mengenal satu orang pun dari manusia yang seperti diriku, kecuali satu orang yang ada di Mosul. Maka ketika dia meninggal, aku datang ke daerah Mosul. Aku tinggal di situ. Kemudian dia meninggal. Maka aku bertanya kepadanya. Maka dia menunjukkan diriku kepada seorang hamba di daerah Nishibain. Maka aku mendatanginya dan aku tinggal bersamanya. Dan ketika kematian datang kepadanya, aku bertanya kepadanya. Maka dia menunjukkanku kepada seorang yang ada di Amuriyah. Maka aku bepergian kepadanya dan aku tinggal bersamanya. Kemudian dia didatangi kematian. Maka aku bertanya kepadanya, kepada siapa engkau mewasiatkan diriku? Maka dia berkata kepadaku, wahai anakku, aku tidak mengenal seorang pun yang semisal dengan kami. Aku memerintahkanmu untuk mendatanginya, tetapi ini adalah zaman seorang nabi yang diutus dengan agama Ibrahim, agama yang lurus. Dia itu hijrah kepada suatu negeri, suatu tanah yang memiliki pohon kurma di antara dua kuasa. Maka pergilah ke sana jika engkau mampu. Dan sesungguhnya dia memiliki ayat-ayat tanda-tanda yang tidak tersembunyi. Maka dia tidak makan sedekah dan menerima hadiah. Dan di antaranya kedua pundaknya ada tanda-tanda kenabian. Jika engkau melihatnya, engkau mengetahuinya. Dan lewat kepadaku sesuatu rombongan, maka aku pergi bersama mereka sampai aku berhenti di lembah kampung. Maka mereka menzalimi aku dan mereka menjual aku kepada seorang laki-laki dari orang Yahudi. Maka dia menjualku kepada orang laki-laki Yahudi yang ada di Madinah. Kemudian dia keluar bersamaku sampai aku masuk ke kota Madinah. Maka demi Allah, sesungguhnya melihatnya sampai aku meyakini bahwa itu adalah negeri yang telah dijelaskan kepadaku. Dan aku tinggal bersamanya. Aku bekerja untuknya di kebun kurmanya di Bani Quraidah, hingga Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya sampai Rasul itu memasuki Madinah dan tinggal di Kuba. Dan
Dan sesungguhnya aku suatu hari berada di atas pohon kurma, dan sahabatku duduk di bawahnya. Tiba-tiba datang seorang laki-laki Yahudi dari anak-anak pamannya. Maka dia berkata, semoga Allah memerangi Bani Ufailah. Sesungguhnya mereka berkumpul kepada seorang laki-laki yang ada di Kuba, yang datang dari Mekah. Mereka menyangka bahwa dia adalah Nabi. Maka demi Allah, maka tidaklah dia mengatakan hal itu kecuali aku terkena goncangan. Maka pohon kurmanya itu goyang sampai aku hampir jatuh di atas sahabatku. Kemudian aku turun dengan cepat. Maka aku berkata, apa yang kalian katakan? Ada kabar apa? Maka tuanku mengangkat tangannya dan memukulnya. Kemudian dia berkata, kenapa kamu dan kenapa begini? Langsung mengarah lagi pekerjaanmu. Maka aku melanjutkan pekerjaanku. Dan ketika aku sudah masuk waktu sore, aku mengumpulkan apa yang aku punya. Kemudian aku datang sampai mendatangi Rasulullah SAW di Kuba. Maka aku menemaninya, dan beliau bersama beberapa sahabatnya. Kemudian aku berkata kepadanya, sesungguhnya kalian adalah orang yang membutuhkan dan orang yang terasing, dan sungguh aku memiliki makanan. Aku berjanji untuk menjadikannya sedekah. Maka ketika terdengar bagiku tempat kalian, aku memandang bahwa kalian lebih berhak untuk hal ini. Maka aku mendatangi kalian dengannya. Kemudian aku meletakkan. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada sahabatnya, makanlah dengan nama Allah. Dan dia tidak bergerak, bertahan, dan tidak membentangkan tangannya untuk makan. Maka aku berkata dalam diriku, sesungguhnya ini adalah suatu tanda dia tidak makan sedekah. Kemudian aku pulang dan aku kembali kepada Rasulullah SAW di siang hari membawa makanan. Maka aku berkata kepadanya, sesungguhnya aku melihatmu tidak makan sedekah. Maka sesungguhnya aku memiliki sesuatu yang aku cintai dan aku ingin memuliakanmu sebagai hadiah. Dan aku meletakkannya di hadapan Rasulullah. Maka Rasulullah berkata para sahabatnya, makanlah dengan nama Allah. Dan dia makan bersama mereka. Aku berkata kepada diriku, sungguh ini adalah tanda kedua. Beliau memakan hadiah. Kemudian aku pulang dan aku tinggal di rumahku beberapa waktu. Masya Allah, kemudian aku mendatanginya dan aku mendapatinya berada di Baqi sedang mengiring jenazah. Dan sekelilingnya ada para sahabatnya. Dan aku memberi salam kepadanya. Kemudian aku berdiri untuk melihat di ujung punggungnya. Maka beliau mengetahui bahwa aku ingin melihat itu. Maka beliau mengangkat surban dari punggungnya. Maka tiba-tiba aku melihat tanda di antara dua pundaknya, tanda kenabian, sebagaimana sahabatku dulu memberitahuku. Maka aku memeluknya, kemudian menciumnya, dan aku menangis. Kemudian Rasulullah SAW memanggilku. Kemudian aku duduk kepadanya. Kemudian aku menceritakan kisahku sebagaimana aku mengisahkan kepada kalian. Kemudian aku masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Kebenaran dalam Al-Quran. Arti kebenaran dalam Al-Quran menjelaskan dalam dua hal. Pertama, menjelaskan makna kebenaran berarti suatu hal yang real dan jelas artinya, pembenaran terhadap realitas. Makna yang kedua melalui penjelasan tentang lawan kata benar, yaitu kata batil atau dalal, kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Artinya, maka tidak ada kesalahan, tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan.
Secara etimologis, kata al-haq yang terdapat dalam Al-Quran mempunyai arti sesuatu yang wajib dinyatakan dan wajib ditetapkan, dan akal tidak akan bisa mengingkari eksistensinya. Arti ini terdapat dalam surah Al-Quran Al-Baqarah ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين كفروا فيقولون ماذا آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Artinya, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk, tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu melainkan orang yang fasik. Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa kaum beriman mengatakan bahwa tidak sekali-kali Allah mendatangkan misal seperti itu selain hikmah dan maslahat yang terkadang di dalamnya, yaitu menetapkan semua yang benar dan mengamalkan kebenaran itu. Dalam hal ini Allah bermaksud mengungkapkan hal-hal yang samar supaya menjadi lebih jelas, yaitu dengan cara mengungkapkan hal-hal maknawi dengan hal-hal yang dapat diindra atau merinci masalah yang ijmal untuk menjelaskan masalah tersebut. Ayat tersebut sekaligus menjelaskan keadaan orang-orang kafir yang sudah terbiasa menentang kebenaran yang telah dijelaskan dengan hujjah dan bukti kebenaran. Mereka mempertanyakan apa yang dikehendaki Allah dengan mendatangkan misal yang rendah ini, yakni dengan memasukkan hal-hal yang remeh seperti lalat dan nyamuk. Jika mereka ini menyadari hikmah yang terkandung di dalam misal tersebut, jelas mereka itu tidak akan berpaling atau menantang, maka merupakan suatu kenyataan bahwa perkataan paling baik adalah yang dapat mengungkapkan kenyataan sesuatu. Dengan demikian, pihak pendengar akan mengetahui dan memahami secara baik, di samping mengambil sebagai petunjuk ke arah kebenaran. Melanjutkan penjelasan tentang kebenaran dalam Al-Quran, yaitu dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 171 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Nah, di sini menjelaskan tentang larangan untuk tidak melampaui batas terhadap agama. Kemudian dilarang untuk mengatakan, berbicara sesuatu yang tidak benar. Nah, dianjurkan di sini yaitu mengatakan sesuatu yang benar, menyampaikan sesuatu yang benar sesuai Al-Quran, sesuai nas Al-Quran dan hadis yang autentik dan yang mutawatir. Secara etimologis pula, Al-Quran menjelaskan kata benar dengan mengungkapkan lawan katanya, yaitu batil. Pembahasan al-haq dengan pengertian lawan dari batil. Pembahasan al-haq dengan pengertian al-batil ini terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Haqiqun ala alla aqula ala Allahi ilal haqq.
qad ji'tukum bibayyinatin min rabbikum fa arsil ma'iya bani Israil, yang artinya wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang hak. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sebab itu lepaskanlah Bani Israel bersama aku. Ayat ini menjelaskan, yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kepada Fir'aun bahwa dia adalah Rasul yang diutus oleh Tuhan seluruh alam semesta, yakni penguasa mereka seluruhnya, pemilik dan pengatur semua urusan mereka. Oleh karenanya, dia takkan berkata atas nama Allah kecuali yang hak, karena tak mungkin Allah mengutus seorang Rasul yang berbuat dusta atas namanya. Padahal dia adalah Tuhan yang pada tangannya berada segala kekuasaan dalam menyampaikan risalah. Kesimpulannya bahwa perkataan Nabi Musa alaihissalam membuat akidah tentang keesaan Tuhan, yakni bahwa alam semesta itu mempunyai Tuhan yang Maha Esa, dan juga memuat akidah tentang kerasulan yang mendapat dukungan dari Allah berupa pemeliharaan dan petunjuk dari Allah dalam menyampaikan risalah. Perbedaan antara kebenaran dan kebatilan adalah merupakan suatu kontradiksi yang sifatnya antagonis, dan secara organik memang berbeda sama sekali. Kebatilan mengimplikasikan hal-hal yang sifatnya sangat terbatas, relatif, khayalan, dan pasti musnah. Implikasi lain secara ideologis dan psikologis, kebatilan menggiring pada jalan kemunafikan, kerusakan, kezaliman, kesombongan, dan tentu saja kebodohan. Selanjutnya, kemunduran dan keterbelakangan. Jika kebatilan dominan dalam pandangan hidup manusia, maka indikasi-indikasi di atas mewarnai realitas kehidupan ini. Dan sebaliknya, jika kebenaran menjadi dominan, maka muncullah nilai-nilai tauhid, kejujuran, keadilan, keteguhan, kemajuan, istiqomah yang menjadi indikasi akhlakul karimah yang akan muncul pula. Kebenaran akan tampil dengan pasti mengalahkan kebatilan. Kebenaran tampil sebagai beban bagi jiwa kebinatangan karena ia merupakan hakikat keutamaan berupa kasih sayang, keadilan, keluhuran, ifah atau menjaga wibawa tanpa harus diminta-minta, keberanian dan mengutamakan syukur pada sang pemberi nikmat, penghambaan pada Tuhan, perbuatan baik, silaturahmi, dan cinta persamaan hak. Sedangkan kebatilan akan tampil dengan berbuat kemungkaran, merusak bumi, menjelekan jiwa, dan merendahkan semua makhluk. Andai manusia berpikir dalam keadaan kuatnya dan meyakini bahwa kebenaran adalah kebaikan yang hakiki, meskipun berat dilaksanakan oleh jiwa, niscaya dia akan memperoleh dua kebaikan, di dunia dan di akhirat. Siapa yang kehilangan kehidupan rohani berarti bodoh dengan kesenangan dan kebenaran, karena bentuk kesenangan orang bodoh adalah kebatilan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya, kisah tentang Salman Al-Farisi di sini adalah mencari kebenaran dan keislamannya. Beliau, Salman Al-Farisi, orang Majusi yang menyembah. Beliau tinggal di Isbahan. Beliau mencari tentang jati dirinya, tentang kebenaran agama yang dianutnya, dimulai dari negerinya sendiri, yaitu Isbahan, kemudian Syam, Mesir atau Syria, terus Al-Buri'ah, Turki, dan kemudian beliau mendapat petunjuk untuk pergi ke Madinah. Setelah itu beliau melihat suatu rombongan, lalu beliau ikut bersama mereka. Sampai di situ, di suatu kampung, mereka pun menzalimi Salman Al-Farisi. Mereka menjualnya kepada seorang Yahudi yang ada di Madinah. Maka sejak itulah beliau mulai mencari siapa yang dimaksud pembawa agama yang lurus. Kemudian beliau bertemu dengan para sahabat Nabi, dan kemudian bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian beliau memeluk Islam melalui Nabi, itu melalui penjelasan Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.